tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un poulet rôti à la façon marocaine. C'est très simple, suivez avec moi la recette, vous le réussirez à coup sûr. Salam alaikum wa marhaba bikum في القناة ديالي طبخ أيمن. اليوم غادي نديرو الدجاج مقلي مع الدغميرة، سهل التحضير و100% ناجح. هنا في المقادير درت القزبر والمعدنوس مكسوس رقيق مزيان، 4 ديال الريوز ديال الثومه محكوكين، اللوب ديال نص ليمونه مسيره، وفي العطريه درت معلقه صغيره عامره ديال القرقم، معلقه صغيره عامره ديال سكينجبير، الملحه، شويه ديال الابزار وشويه الزعفران الملون، وزدت عليهم واحد القدر ديال 3 حتى 4 المعالق كبار ديال الزيت الزيتون. الحاجه اللي ضروري بزاف في الدجاج محمر باش يخرج لكم من الزيت، خصكم تختموه وتخليوه الليله كامله في الفريغو. Alors, comme je disais en arabe, il faut impérativement que votre poulet soit mariné toute une nuit pour que le goût soit au top. Dans les ingrédients, j'ai mis de la coriandre et du persil finement haché, 4 gousses d'ail écrasées, la chair d'un demi-citron confit. Dans les épices, j'ai mis une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, du sel, du poivre, un peu de colorant alimentaire et plus ou moins 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. غادي نجيو ندخلو مع الدجاج مزيان داك التختيمه، ونحاولوا ندخلو حتى بين الجلده واللحم باش يتنسم لينا مزيان بداك العطريه. في هذه المرحله ديما كندير لي غون بلاستيك اليدين باش ما يصفروا ليا بوليدين بالزعفران، ولكن هاد المره تقاداو ليا. Pendant cette étape, mettez des gants plastiques pour ne pas avoir les mains toutes jaunes. Mais moi, à défaut de ne plus en avoir, je me suis contentée de le faire sans. Insistez bien sur tout le poulet, sur les côtés, à l'intérieur, et mettez-en bien aussi entre la peau et la chair. Ensuite, nous allons venir le couvrir de papier film et on va le mettre toute une nuit au frigo. وغادي نجيو كما قلت لكم قبيله نغطيوه بالبابي فيلم ونخليوه يرتاح ليله كامله في الفريغو باش يتختم لينا مزيان. دروك غندوزو لاصوص والتزيين ديال الدجاج. انا استعملت هنايا القشاوش ديال الدجاج، 2 بصلات، شويه ديال اللوز، البيض ديال ليكاي، تقدروا ديروا البيض العادي. Pour la sauce et la déco de notre plat, il nous faudra des abats de poulet, des amandes, 2 oignons et des œufs de caille. Mais vous pouvez aussi utiliser des œufs de poule. أنا ديما كي نبدا كاع داكشي ديال التزيين ديال الدجاج هاك يكونوا واجدين. Moi, je commence toujours par tout ce qui est de la décoration du poulet, comme ça ils sont déjà prêts. Ici, on va faire bouillir un petit peu d'amandes quelques instants dans de l'eau. Ensuite les éplucher comme ceci. هنايا غادي نسلقوا شويه ديال اللوز ونقشروه. دروك ندوزو للقليه، نديرو اللوز، نزيدو عليها الزيت البارده وعلى العافيه ما تكون بمجهده، نخليوهم يتقلاو حتى ياخذوا لينا واحد اللون زوين ذهبي. Maintenant, on va dorer nos amandes, toujours les mettre dans de l'huile froide et sur feu mi-doux, les laisser prendre une belle couleur. وتبقاو ديما تحركوه كيما هكا باش ما يتحرق ليناش ويطيب لينا من كل جهه. خاصكم تحضيوه مزيان، غير ياخذ واحد اللون ذهبي حيدوه من النار حيت هو غادي يزيد عاد شويه في الطياب مع ديك السخونيه اللي يكون شد. Attention, dès qu'il commence à prendre une belle petite couleur dorée, il faut immédiatement l'enlever de l'huile, car il continue à prendre de la couleur avec la chaleur qu'il retient. Et enfin, on va venir les disperser comme ceci sur du papier absorbant pour qu'ils refroidissent. وغادي نجيو نديروهم كيما هكا يبردوا على الكاوات. غادي نسلقو من قبل داك القشاوش ديال الدجاج في الماء مالح مع طر ديال الليمون.
On va venir pré-cuire nos abats de poulet dans de l'eau salée avec un morceau de citron pendant 10-15 minutes. مدة ديال 10 دقائق حتى ربع ساعة. ومن بعد نجيو نقصوهم طروفة صغار. Ensuite, on va venir les couper en petits morceaux. غادي نسلقوا البيض. الى هذا البيض ديال الكاي فاش يبدا يطبخ الماء حسبوا 4 دقائق هما طايبين. On va cuire nos œufs de caille. À partir de l'ébullition, comptez 4 minutes et c'est cuit. Pour la sauce, on va hacher très finement nos 2 oignons. على حسب الدغميره غادي نجيو نشلدو داك 2 بصلات رقاق مزيان. في واحد كوكوت مينوت غادي نجيو نديرو القدر ديال 2 معالق كبار ديال الزيت زيتون، نزيدو البصله ونزيدو الفوق منو داك الدجاج اللي تخدم لنا كامله اللي نكونوا عقدنا له الرجلين والجنيحات مع واحد الفيلو باش يبقى لنا مجموع. Alors, dans une cocotte minute, on va venir mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, rajouter les oignons et ensuite notre poulet qui a mariné toute une nuit, auquel on aura attaché les pieds et les ailes pour qu'il reste bien compact et qu'il ne s'ouvre pas. On va venir rajouter un petit verre d'eau à la marinade qu'on va rajouter sur le poulet. وداك التختيمه ما نضيعوهاش، غنزيدو عندها كاس صغير ديال الماء ونجيو نزيدوها في الكوكوت وغادي نخليوه يطيب على العافيه مهيله في الكوكوت. فاش بدا تصفر نحسبو 30 حتى 40 دقيقه. On va le laisser cuire sur feu très doux pendant une durée de 30 à 40 minutes sur la position viande. Ici c'est un poulet de 1,3 kg. الدجاج ديالي طاب كندوز فيه واحد الحديده رقيقه باش نتاكد. Mon poulet est cuit, je le pique pour être sûr. Maintenant, on va l'enlever de la sauce et le mettre égoutter et ainsi le laisser refroidir. دروك غنحيدو من الكوكوت نخلوه يتقطر ويبرد قبل ما نقليوه. دروك في المراق غنجيو نزيدو داك القشاوج د الدجاج اللي سلقنا من قبل ونخليوهم المده ديال 10 دقائق حتى ربع ساعه. Maintenant, dans la sauce, on va rajouter les abats qu'on avait pré-cuits et les laisser s'imprégner de la sauce pendant 15 minutes plus ou moins. كلشي قريب واجد. دابا غنخليو تختار لينا الدغميره. Notre sauce est bientôt prête, on va la laisser épaissir et on va passer à la cuisson du poulet. Ici je l'ai mis dans de l'huile de friture, mais vous pouvez le passer au four badigeonné de beurre. On va le dorer sur tous les côtés. انا غادي نقليه هنايا في الزيت حيت راجلي كان توحشو هكا، ولكن نتوما تقدروا ديروا له الزبده وتفوتوه في الفران. غادي نحمروهم كل جهه ومن يكمل يتحمر نديروه يتقطر شويه. Et quand il est bien doré, on le met égoutter quelques instants avant de passer au dressage. داك القشور ديال نص ليمونه مسيره اللي استعملنا غادي نرميوها. غادي تصلح لنا للتزيين، يا نعمروها بالهريسه ونحطوها فوق من الدجاج ولا نقصوها كما هكا ونزينو بها. La peau du citron confit qu'on a utilisé, nous n'allons pas le jeter, nous allons l'utiliser pour embellir notre plat. دروك تبعوا معايا التقديم. Maintenant, suivez avec moi l'étape du dressage.
ها هو البلا ديالنا واجد، ما بقى لينا الا ندوزو للطابله. نقول لكم صحتكم وراحتكم والى اللقاء. Voilà, notre plat est prêt, plus qu'à passer à table. Je vous dis bon appétit et n'oubliez pas de me dire en commentaire comment vous l'avez trouvé. À très bientôt.